विशेष सूचना यह भिडियोटी संपूर्ण भाव काल्पनिक अटे। कौन जाति धर्म वर्ण संप्रदाय को हटासिया निंदा आमर उद्देश्य नुहे। दयाकोरी भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु। पृथ्वी पृथ्वी रे आपण माने बहुत कैरेक्टर देखिथिबे। कैरेक्टर आज्ञा ये आम मिस्टर टाउटर सुकुटा सामाडुआ। ये व्यक्ति होचंती सुकुटार ओरिजिनल फादर। फला आजिकल पेपर वाला किसी काम नहीं। देश विदेश कथा किसी दौना खाली कि काम माइकना को नहीं गला कि क्या नहीं रेप करदेला खाली यही खबर सरीगला। देश नहीं अवस्थार नहीं देश। छि 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 बापा 1000 रुपया दो ड्रेस किणी ड्रेस। 1000 टंका काम धंदा किछि नहीं। बाप ये गछ लगे सोला जासु सोला कुलांगाड़ पुओ काम धंदा किछि नहीं। फालतू रो बुलची टंका नब सोला तलटा नहीं जाऊनी सोला किस करी ना। केते स्वप्न देखी ड्रेस भी दिमी बापा गाड़ी दी सब गाड़ी देले बापा। आना होजी राजू ये नंबर 1 टाउटर गुरु। मेरे से सुकुटा इन जाए ता पार्टी से ता भी मैं सुता तब किसो जो मन दुख रे बस्ती सो कोई मेरे भाई घरे तो बापा को पैसा मांगला को पैसा दौना आ तो मोर काम तो देबी किछ नहीं किसो करी चल एटा गोटे कथा ना बे। हाँ मन दुख रे बसचु चल मो सारा काम देमी चल। राजू तू किस कर एत पैसा तो पाखे कौट आस पैसा काम गोटे कर गोटे बुद्धि देमी करू ना। हाँ हाँ बहुत पैसा आसो बे है गोटे बुद्धि दौर चल कानरा देखा शुण। बास मु भी एथर पैसा इनकम करेंगे तो बापा को देखा देवी पैसा क्या इनकम कर। तू मो जीवन बदल साग तू ही सब बढ़िया साग मो जीवन एमती भी बदल बोली जान नी मो साग पूरा काली पाखर नुआ रूप देखिब। राज्य तो कहीदेला सी तो कर लोक मिलना मत कहीं लोक मिलना क्या कहना सी रख से कहीदे पड़ेगा मैंने किस कर
와 하랑이 빌면 또 스쿨 다운 아니서 잘 나왔다리든 마음에 나도 다리 반 ଲୁଢାଇ ନାହିଁ ରସଳା ତାକୁ ଆଗେ ଲୁଟିମି ମୋ ସାଇଡ ଟିକେ ଆଇଲ ପୁଅ ମତେ ଡାକୁଛୁ ନା ହଉ ଯାଉଛି ର ଟିକେ ଗଲେ ମାଛ ନମସ୍କାର ମାଛ ନମସ୍କାର ବାବା ସେ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ଯାଉଛ ହଉ ବାପ ଦଇଁସେ ଆସ 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 ତମେ ବସ ଟିକେ ବସ ବସ ଆମ ସେ କିଛି ହେଲା ସରକାର ଆଡୁ କିଛି ଯୋଜନା ଫୋଜନା ଆଇଛି ନା ବାବାରେ ଘର ସଣ୍ଡେ ଖୋଜିଛି ଆନି ଆମ ମୁଁ ବ୍ଲକରୁ ଆଇଛି ତମର ଆମସା ଘର ଗୋଟେ ଆଣିଦେବି 2000 ଟଙ୍କା ଏକା ଲାଗିବ ହଁ 2000 ଟଙ୍କା ସତରେ ଘର ତ କରିଦେବୁ ପୁଅ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ନେଇକି ଆସିଛ ମୋ ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିଦିଅ ମୁଁ ଏବେ ତମକୁ 2000 ବଦଳରେ 20000 ଟଙ୍କା ଦେବି ତମେ ମଉସା ଏଇନା ପଇସା ଦିଅ ମୁଁ ଏଇନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଘର ଆଣିଦେବି ହଁ ତମ ଭଲ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ପଇସା ଦିଅ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଘର ଆସିବ ଆଉ ତେଣି ତମ ଇଚ୍ଛା ତମେ ଦବ ଯଦି ଦବ ନହେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଏବେ ଦଉଛି ପଇସା ଅଧିକା ହେଲେ ଫେରେଇ ଦେମି ଆଥର ମୁଁ ମାରିବିନି ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ବା ସେତିକି ମୁଁ ଏଇଠି ମୋ ସହ ଆଣିବି ଟିକେ ଶିଖିନେ ଚଟା ମାରିଦେବି ହଉ ପୁଅ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ଉପରେ ଭରସା କଲି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ରହ ମୁଁ ଇଏ ମ୍ୟାଡାମ ହଉଛନ୍ତି ସବିତା ଭାଉଜଙ୍କର ଭଉଣୀ ମମତା ଭାଉଜ ଦାନ୍ତ ଗୋଟେ ପାନ ଖାଲି ନାଲିଆ ହେଇଗଲାଣି ନାଲିଆ ହେଲାଣି ତ ଆଣି କହ ଆହୁରି ଖାଇବି ଭାଉଜ ନମସ୍କାର କାଇଁ ମନ ଦୁଃଖରେ ବଇছিল ଭାଉଜ ଦଶପୁଷ ତ ଗଡ଼ିଆ ମଡ଼ିଆ କିଛି ଆସୁନାହିଁ ଆଉ ଗଡ଼ିଆ ମଡ଼ିଆ ଆସିନେ ଗୋଟେ ମାଛ ଫାଛ ଟିକେ ଛାଣନ୍ତ ଗଡ଼ିଆର ମାଛ ଫାଛ ଟିକେ ଖାଆନ୍ତେ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ନା ଗୋଟେ ଚୁଟକିର ଖେଳ ପରା ଖାଲି ଟଙ୍କା 2000 ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ନା ଭାଉଜ ତୁ ଖାଲି ଟଙ୍କା 2000 ଦେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଗଡ଼ିଆ ଆସି ପହଞ୍ଚେ ଆରେ ସତ ନା କଣ ମାନେ 5 ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ମୋର ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଖାଲି ଖାଲି ପଇସା ନେଇକି ଆସୁଛି ଆଜି ଭାଉଜକୁ ଲୁଟିମି ଉଫ୍ ଦେହ ମୋର ଶୀତ ହେଇଗଲାଣି ତାହେଲେ ଏଥର ବିନ୍ଧାଣି କଥା ଦାନ୍ତ ଖାଲି ପଦିକି ରଖିନି ହେଲା 15 ଦିନ ଭିତରେ ତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ ମୁଁ ତ କଥା ଦେନି ଦେହ ଶୁଣି ଆଉ ବାଜନ ଏଠି ଦସ୍ତକ ଟେନସନ୍ ନେନି 15 ଦିନ ଭିତରେ ତ ଗଡ଼ିଆ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ହେଲା ଭରସା ରଖ ମୋ ଉପରେ ସେତିକି তুমি ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ହଉ 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 ତାହେଲେ তুমি ଯାଉଛ ହଁ ହେଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋର ବହୁତ ସାରା କାମ No, 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 no. ଆଉ ତ ବୁଢ଼ୀ ହଉ କାହାରିକି ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଲୁଟିମି ଶୋଇছিল ବୁଢ଼ୀ କାହିଁକି ଆଇକି ଶୋଇছিল ମନୋଜ କାହିଁକି ଆଇକି ମତେ ଗୋଟେ ହତା ମିଳୁନାହିଁ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ତ ଥରିନି କାହିଁ ଛାନିଆ ହଉଥିଲ ମୁଁ ଅଛି ନା ମୁଁ ଭତ୍ତା କରିଦେମି ଖାଲି ଟଙ୍କା 2000 ଦେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭତ୍ତା 15 ଦିନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବି ହଁ
टिके रो रो मु पैसा फिटेकी दउची एइता खोली न ओके रो 15 दिन কথা আসি পৌঁছ গিয়ে বুঝে না বস টেনশন না হবে মাসি যা ঘরে বসে যা মু যাই হ্যাঁ 15 दिन কথা আসি হলা কি করে आपका पैसा देना नहीं है ना मो पाखर केते पैसा देखियो औकात देखेगी मेरी महबूबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 दिन पर देखत 15 दिन हता मिलू नहीं मोर कहीं बुढ़ी मनुष्यटा खाइते पाऊ नहीं मत ठके देला मत हता मिलू नहीं मत खाइते मिलू नहीं एरा टाउटू मत ठके देला ए सोला मो पैसा नहीं गला सा जगमणी गया पेट में दिया पहला गड़िया कर दो ये कर दो से कर दो पैसा नहीं देनी किसी कागज पत्र आस नहीं किस कला सी मो पैसा नहीं कि ए माँ माँ मत फसी देला मो बर्बाद हो गया बात नहीं तो मन दुखर काय बसছিল अब किस्सो कर मिलो बुढ़ा बा आलो से ब्लॉग बना दो से जोगुणी क्या ब्लॉग वाला था कि मो पैसा जो खाई देला अब कौन करी कोइला गोड़िया कर दो बोली गोड़िया मोड़िया किछि कर देलानी बाबा मो पतुर विषय में 20,000 टंका नहीं गला पहिला घर करी देमी ए सोला एदे ताउटर आज जे घर रो 12 बड़ी के देई छी आ तमो कतुर पैसा खाई दीजे ए पोखा चाउटुरा अरे चाह पैकेट से फिटिया सा लेस के बोलू शांतिंदा हा तू रा ठंडा दम से साथ तो बिन सा दा जन अरे मम्मी এইটা হিসো করি আরে চাললো রে তাও কষ্টাও चला कहीं अरे तो बहुत मारे गई आपण माने बेरो टाटर कर दरी नले बहुत मारे गई तो का छंदुर मंदुर करूची एबे बिल्डर बनी जाईची पुणी बोतल पानी से पीउची खाली चिकन पकोड़ा खाउची फूल नखरारु राजधानी जाए प्लटिंग करी से बिकुची तो का छंदुर मंदुर करूची पुणी भुवनेश्वर रे रहूची हेले बहुत हुंदर जानिची खाली छंदुर मंदुर करू